عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على محمد صلى الله عليه इसी तरीके से जो भी हजरात अपने इस जलसे में तशरीफ लाए हैं, वालिदैन, भाई, रिश्तेदार, इन तलबाई किराम को गुलपोशी करना चाहते हैं, वो गुलपोशी को जारी रखें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हमारे इस महफिल के रूह रवां मेहमान खुसूसी सरपरस्त उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मोहम्मद कलंदर रज़वी साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा गुलशन रज़वी रायचूर, इनके नासिहाना कलिमात से हम औरात सरफराज होंगे। इन अशार के साथ मैं हज़रत को ज़हमत देने की जसारत कर रहा हूँ।